Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Syufaat dari MelakaFX.com. Untuk sesi mentoring 15/4 tahun 2015. Sekarang ni pukul 12.10 tengah hari. So apa khabar semua? Okey. Ada beberapa berita yang menarik. Now fokus saya semenjak saya seminggu ni is more towards Japan dan juga Australia. Okey, hari Senin hari tu saya dah beritahu anda semua satu berita yang yang agak besar ialah berkaitan dengan trade balance daripada China, yang mana kita boleh tengok dari segi import dan export both jatuh. Even number of trade balance tu pun jauh tersasar daripada apa yang ekonomis forecastkan untuk China. Okey, so hari ni ada lagi news daripada China. Pagi tadi pukul 10 tadi dah keluar. Okay, yang ini di fxtrade.com dekat dia punya economic calendar. So anda boleh tengok GDP jatuh dia forecast 1.4 jatuh 1.3%. Retail sales pun jatuh 10.9 jadi 10.2%. GDP year on year masih lagi maintain 7 dia punya GDP yang ni quarter on quarter. Year on year maintain, tapi mungkin nanti akan hurt lah kalau quarterly. Quarterly means every 3 months dia akan keluarkan report. So kalau the number of GDP quarterly ni jatuh, so dia akan effect dekat year on year lah. Alright. So buat masa ni tak ada perubahan, tetapi kalau dekat China ekonomi dia still tak cantik, then we would see penurunan dalam GDP di China. Okay, urban investment year on year to date 13.5 jatuh, dan industrial production 5.6% daripada forecast 6.9%. So this is very bad. Okay, even ada news daripada Australia sendiri, walaupun dia bukanlah satu news yang besar. Okay, Westpac Consumer Confidence 796 Westpac Consumer. Okay, ini very orang kata apa tu, tak kuat lah impact dia. Again, kalau berita buruk daripada China, terus tuan-tuan terus fikirkan Australia, terus fikirkan New Zealand. Okay, now fokus kita ialah dekat Australia. Sejak daripada awal tahun lagi saya dah beritahu tuan-tuan, Australia ni bukan satu market yang kita ataupun currency yang kita nak beli. We are going to sell Australia. Going to sell Australia. So, on technical point of view, saya mulakan dengan Australia punya pair. Yang pertama saya nak tengok, of course, Australia USD. See? Ini Australia USD in short term turun, naik sikit, boom, turun. Yes, ada support dekat sini. Okay, kalau ambil yang paling lowest sama here, saya besarkan. Kalau anda ambil yang paling rendah dekat sini, is around 7533. Okay, ini yang paling rendah. Mana dia acah-acah dekat situ lah. Okay, but of course bila kita nak buat support, tak semestinya yang paling rendah. Sini pun okay, 7554 50. Atau kalau you guys tukar kepada line chart, ini akan lebih membantu. See? Okay, so ini support, dan harga sekarang ni sebenarnya dah sampai ke support level. See? Bounce. Maksudnya price nak close below that level pun payah. Okay, so adakah dengan kelemahan data daripada China dia boleh membuatkan Australia jatuh lagi teruk? Okay, kalau tengok kepada ini adalah 10 EMA dengan 20 EMA. Ini crossover, and then dia ada slope. Saya tengok slope dia ni makin besar. Okay, see, kalau nak trade dengan moving average, perhatikan crossover dan juga slope. Okay, ini contoh. See, slope besar, engulfing. Ini macam satu dark cloud, boom. Okay, ini tak boleh trade because no slope. Ini ada slope, boom. Ini tak boleh trade. See, ini boleh, boom. Okay, and then boom, and this is another one.
Okay, so kalau dia boleh break the support level, of course the price will go lower. Kalau tengok sebelah kiri memang tak ada dah ni. Ada, tak nampak cahaya. Last kali tadilah 7533 tu kan. Of course saya akan tukar kepada weekly chart. Then ada beberapa lagi support dekat sini yang anda boleh perhatikan, especially dekat this area. Okay, especially dekat area sini. Sekejap saya betulkan sikit. Multiple. Ini pun okay. Or maybe sini cantik. See, dekat dia punya neckline sini, high dia ialah 7268. 7268. There you go. High okay. So itu ada satu lagi support selain daripada yang tadi kita kata tadi, is somewhere at yang dia perlu break kan dekat harga close je sama here 7585. Yep. Okay, if that one breaks, then saya melihat tak ada masalah untuk price EU turun lagi bawah 72. Of course kita tahu yang mana RBA, Reserve Bank Australia, kata 0.75 ialah fair value untuk Australian dollar versus US. Okay, so ini pun kita akan masukkan dalam consideration. Okay, so this is one thing yang anda kena perhatikan. Right, so breaking 7585 ada 85 pip ke bawah, then 0.75. Okay, and looking forward, boleh break situ, then kita akan tengok lagi rendah. Price will drop even further. Okay, on hourly chart pun kita nampak, wow, very much bearish tone lah. Okay, bearish, high, lower high, lower high, lower high, lower high, lower high. This is even lower high. Okay, lower high. So it keeps on registering lower highs, lower highs, lower highs, right? On H1 even dekat sini ada satu support yang you guys boleh gunakan kalau nak main intraday. Okay, this one support at 0.7557. 7557. Okay, so ini Australia USD, dan ada juga Australia versus another pair. Contoh ini adalah Australia Yen. Okay, it doesn't look good either. Cuma dekat sini ada mungkin ada support somewhere here, right? So the price pun memang dah dekat dengan support level. Again, breaking this would hurt Australia even more. Okay, kalau kita tengok dekat MACD dah flip, walaupun tak berapa nak cantik, tapi MACD dah cross signal. So bias kita is still to the downside. High, lower high, lower high, lower high, lower high, lower high, lower high. Okay, so keep on registering lower highs, lower highs, lower highs. See? So ini pun sama, high, lower high. So itu adalah convergence. Okay, Australia versus New Zealand. See, high, lower high, lower high, lower high, lower high, and then there's a support somewhere here. Kalau untuk ambil yang paling low kat sini boleh, tak ada masalah. Low dia ialah 002. Maybe it will reach parity. Who knows? Maybe it will reach parity between Australia and New Zealand. Adalah dia orang ni share apa nama ni, export yang sama, iaitu di China. Okay, so maybe parity dah. Look how bad Australia jatuh against New Zealand. This is somewhere in okay, 1.38 is somewhere
in apa tu, 6 hari bulan 3 ni, week week 6 hari 3 tahun 2011. We are talking about 4 years back, and the rate is still dropping down 4 years. Okay, so kalau dengan counterparts dia pun Australia tergolek, apatah lagi dengan US, dengan Japan even. Okay, dengan Japan, this is Japan, even pun tergolek juga. Since when? Okay, dia ada sedikit fight here, boom. Yang ini saya lukiskan trend line. Okay, oh, wait for update. Lambat lah, wait for update tak keluar-keluar. Okay, biar saya buang sekejap. I'll throw all these things. Okay, so this is the one that I drew it somewhere here. Alah, weekly tak keluar pula ni. Tak apa, somewhere at 2008 sampai sekarang. It's falling down even further. So kalau boleh break ni 90.66 ni, ada lagi support at 8832. Worst case, boom, break this trend line. Wow. Okay. And also ini adalah Aucat pun sama juga, walaupun cat tu sendiri tak apa nak kuat, sebab dia ikut oil. Tapi see, this is Aucat chart, support over here. Okay, at 94, 0.94, which is this is the lowest price somewhere in bulan 12 2014. Tak lama sebenarnya dia dah bounce banyak. Sekarang ni boom jatuh. So kalau dia boleh break kat situ, tell you we can go even further. Kalau cat boleh tapau Australia dekat sini, dia boleh break this level, so saya rasa tak ada masalah untuk dia pergi ke sini. Yeah, I'm very much confident. Kalau dia boleh break sini, boom. Of course, secara intuitionnya, bila dia kena dekat support ni, then dia akan hold, maybe dia akan bounce. Okay, then baru kita tengok apa yang bakal berlaku dekat chart ni. Okay, wow, not much data. Tahun 2005 lah sekali tu. It doesn't look nice untuk Australia. Break this one, bomb. Next, break this one, there you go. Okay, so even weekly chart pun looks hideous. See, long black candle, cuba fight, boom, long black candle. Another long black candle. On daily, 1, 2, 3, 4 straight days. 4 hari berturut-turut ni, turun saja dekat Aucat. Okay, so dekat Australia punya pair, tell you guys, orang sekarang ni memang takut untuk membeli Australia. Of course, ada news yang besar tu, jangan lupa interest rate cut. Orang semua menunggu. Even kalau tuan-tuan tengok kat sini, for the last 6 hours, Australia USD sendiri dah jatuh negatif 36. Clear winner kalau you guys short dekat Australia. Okay, short dekat Australia USD, you are clear winner. Sebab dah negatif. Kalau main dekat NU, see, kosong je. Dalam tempoh 6 jam tak ada apa-apa pergerakan dekat NU. Tapi dekat Australia, ambil nalah. EU, boom, kena tapau dekat sini 31. UJ naik 30, means ada recovery daripada US. Okay, since yang retail sales data yang agak lemah semalam, okay, kita nampak boom, dia meningkat. Euro meningkat, GBP meningkat. Tapi dia one short live saja. Short live saja, because at the end of the day, US is still the king. Okay, you guys boleh tengok kat sini. EU, UJ, GU tapau 22, UJ 30, EU 31, UCHF pun, USD pun tapau balik. Australia kena tapau teruk. Okay, alright. Satu lagi yang saya nak tuan-tuan perhatikan ialah data daripada Japan. Sebenarnya semalam Japan ni ada satu news yang sebenarnya saya dah baca dulu, tapi tak ingat saya baca kat mana. Sebelum dia keluar, sebelum dia keluar news. Where is it? Ya, Japan. Mana Japan punya ni?
Is it somewhere here? Wait, Okay, now ini dia ada satu yang dia punya Hamada. Siapa dia punya advisor kepada Japan ni? Fair value for yen. Not this one. Wait, let me try to remember this one. Hamada ke? PM advisor Japan. PM Japan advisor je ni, seorang pakar ekonomi juga. If I'm not mistaken, nama dia Hamada. Yachi, bukan Yachi, Hamada. Allah, mana lah, saya tak ingat. Yes, 3 days ago. Okay, now 3 days ago saya baca semalam. Lambat. Oh, sebenarnya bukan 105 dia 120. Where is it? Gosh, sekejap aja berita ni hilang. Kalau kita tak tanda kan ni lah, nak mencari. Okay, tak apa. Mungkin ya, betul. Yes, yen at 105, USD appropriate, week at 120, considering purchasing parity. Okay, Hamada, yap, betul. Hamada ialah dia punya advisor. Hamada has become one of Abe's most trusted. Okay, kalau ikutkan Hamada ni, penasihat untuk Abe, macam kawan, macam jiran sebelah ni. Okay, dia kata rate yang sesuai untuk yen versus USD ialah around 120. Okay, so that's why anda nampak dia duk main dekat area sini aja. Okay, very appropriate level untuk yen against USD. Okay, so ini apa yang dikatakan oleh Hamada, which is penasihat kepada Presiden ataupun Prime Minister Japan. Okay, so ini level yang kita nampak. Tapi pada masa yang sama saya ingat semalam EJ boom, dia bounce balik walaupun dia kata sesuai dekat situ dekat sini saya nampak ada peningkatan sikit dekat GJ. Okay, see, orang duk jual yen, beli Great Britain, even to the extent they buy euro here. Sekarang ni memang nampak dia buy US, semalam jatuh sikit lah. And then sini nampak New Zealand yang biasa bang ni. Okay, New Zealand ni orang tak nak pun dia buying New Zealand here. See, dah 2 hari. Okay, Australia, okay, sebab dia tak beli Australia. Okay, ada sedikit naik sikit bounce kan, tapi still resume today. So ini pun satu berita yang agak menekan yen, bila ada orang kata this level sesuai tak sesuai. Now, tetapi yang sebenarnya mungkin saya akan ulas balik benda ni, tapi ada satu benda yang saya nak tuan-tuan perhatikan. On 30th of April, okay, kita ada FOMC statement. Nanti kita cerita official bank rate. Yang ini dia. Okay, ada press conference sama daripada BOJ. Now,
rumors are saying that most likely Japan akan tambah lagi stimulus. Wah, maksudnya apa? Dia sengaja melemahkan lagi yen. Sebab apa? US sudah terlampau kuat. Okay, ada reasonnya. Ini semua berkaitan dengan import dan export. Tapi tak apa, saya akan huraikan lebih lanjut. So be careful kalau nak trade yen. Okay, don't get caught in any surprise move daripada Japan. Okay, lesson learn. Kita pernah tengok 31 Oktober tahun lepas. So be very careful. Dan pada masa sama, Australia, you guys boleh tapau kau-kau lah. Okay, next news daripada Australia, of course kita tunggu dia nak cut rate. Tak cut juga tak tahu nak cakap lah. Okay, so guys, thank you very much. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.